guys, good morning. I just want to show you my schoolmate. Mana schoolmate guta keng kay pag ay wa pa de keng kay pag fourth year no keng. Mao siguro po pag first year ay mao pa grade 6 pa sila kato. Ya. Dali na pili na ba kay ron inlo na. De, igilibre na ho. Tinuod lagi ya kay di na matabang kay ang malamok. Himo ara kung pahiran. Oh, painit karon mo wa isang luspad. Hi keng. Kani ayaw ra ni keng sa kajison ni. Kani duha kani. Ay kare. Kani mo kani mga ingana. Ayaw ra ni kay sa huan ning kuan kay. Kani king oh. Lami kini wa maguna. Kani aho kalimot lay ahong gis kuan ginilabhan maguna. Ahong gi hanger ba gapon. Aho nang kuaon bi kay malaan. Apa ba daghan to short ta? Gusto ka short? Taas. I give it a free to my sister of my yes, YouTube. Kani king, sibo ni mo ni king. Sama ni. Short nga naay sayal. Di ba? Sibo ni mo na. Sibo ni. Okay, go. Imo na. Kay dili man pud na masibo na ho. Pagadahan kung mga ingana ang mga baligya mag sinako kita man sila ka mag-open ko sa una. Nahurot na. Kanina lang siya napilin. Tapos na ako'y giandam at to. Gilabhan na ho. Doon manong panglaw kay pang pabayloan po lagi na ho. Pang sinang bata. Huwag man ko naman ito sinang bata, King. Puro rahinatag. Mga tinubuan ba? Dire si Dilia man. Pero daghan pa kadyo to baligya Huwag na ko pabayri sila. Awag ko po pabayra. Kato pa mo si Kiro ba last year? Nakaduog ka to kita ka to ning comment pagali ka. Di ba ingon ko nga good for 4 days na hatag ko. Moy akong gipanghug sa mga nanaygon. So I gave all my kana alamit mo na siya king. Pasapawan na nimo. Kuan ka no kuan be. Kuha ka ning kuranan. I give away my clothes now that are for sale before because you know she's the sister of my classmate and she's one of my follower. Wala baka ma-appeal ako sa akong mga freebie bag no. Di ba ni mo i-share pod? Igor ka mo comment. Na may counter ana di ba nako na may counter ba sa Facebook tan-awon ko na ho kasi mo na kanang kanang nadaog na ho. Nang nadaog na tan-awon man ho kasi sharer of the week. Dili ako gabutan na anay ma-receive ra ninyo nga kuan. Tan-awon ko no na may settings na to tan-awon nimo who's the top sharer this week, top commenter o top liker. Share man to niya. Pero hapit na gunta ka to niya. Kuan na ko. Na may kuwang na ho. Suspend to. O sige na, babay na kay kang tudluan sa YouTube. Hi King, say hello to my YouTube. Hello friends. YouTube. Hello world. I give all this because you know she's really nice to me in all my Facebook before. She's an avid follower. Bye guys. Thank you for watching. Have a nice blessed Holy Week. I just finished doing my jog and early walk. And also, she gave me a free ride because I went to buy a rice. So that's why. After my jogging and my walking, I went to buy rice because it's a Holy Week and everything is really... People are panic now because in Philippines, we are really affected. All the gasoline went up and all the rice and everything went up also. So, bye-bye. Thank you for watching.